এই সময় কম, শুরু করো। ए बाजी जो मेरा दरोदे हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा है कोई रोटी आटा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नेक्स्ट দিনের অবস্থা দেখছস, মনে হয় বাড়ি দর্শন হইব। হ্যাঁ, আরো বীজরবাত হইব। কি কস তোরা? আমি কাগজ লগে সহবাস করি। नेक्स्ट টাকা দিবিন কে 6 মাস হলো টাকা দেওয়ার খোঁজ নাই। তুই টাকা দিবি কি দিবি না পরিষ্কার করে কে দে আজকে? বললাম তো দিবা না। কবে দিবিনি? না দিবি তো এখনই পরিষ্কার করে দে। পরিষ্কার। ओ टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।